दिसा मरता. मेजॉरिटी ऑफ दोज केसीस आर बिकॉज रेंट कॅब जे आसा त्या रेंट कॅबाचे जे ड्रायव्हर भायले लोक घेऊन हांगा पळय गाडी घेऊन भाड्याक चलयता ते गोंयकारांक उडयता आनी चलयता तांकां कांयच पडलेलें ना. आनी दुसरे सायडीन सरकार सांगता की टॅक्सी भाव जे आसा तांकां वील प्रोटेक्ट. सो अनलेस यू सॉल्व दिस इश्यू, how you are going to resolve the taxi issue as well as the accident issue? Calling attentionाचेर आम्ही पहिले की मंत्र्यान क्लियर जाप दिल्ली ना. ह्या हाचेर जास्त बाजाबाज करपाक मेळ्ळी ना. पूण म्हाका दिसता खंय तरी सरकारान हे जे रेंट कॅब जे आसा ज्या 10 लोकां अंडर जवळपास 6000 गाडयो पळय रजिस्टर आसा हांचेर म्हाका दिसता क्रॅकडाऊन करपाक जाय. ह्यो जर तर सिस्टमांतल्यान गेल्यो जाल्यार टॅक्सी जे आसा तांकांय बिझनेस मेळटलो आणि जे रॅश ड्रायव्हिंग जे चल्ला गोंयांत रस्त्याचेर ते म्हाका दिसता कर्टेल जातले. खंय तरी शिस्त येतली. आता ह्या रेंट कॅबाक म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की थोड्यांक स्पीड गव्हर्नर ना, पूण प्रत्येक टॅक्सीवाल्याक तुमी स्पीड गव्हर्नर घालपाक लायतात. सो एका सायडीन तुमी इलिगॅलिटी करपाक हांगा तांकां वाट दिता आणि दुसऱ्या सायडीन जो खरो नीज गोंयकार जो बाबडो कश्ट करून जोडपाक सोदता ताका तुमी मारून उडयता. So I think